Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alladzi an'amana bi ni'amin katsirah la nastati'u wa la naqdiru an na'uddaha fadlan an nu'addiya syukraha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu wabti'adahu wa ba'du. Ulama'ana al-kurama wa masyayikhana al-a'izza, ajunan semulja sesaja para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, sesaja guru-guru ngaji, sesaja guru-guru mulang, sesaja takmir masjid, pembina masjid, pembina musola, pembina langgar, pembina majlis ta'lim. Sedak kesesaja na abdina amul ja'aki utamaipun ajunan simulja Dr. Kiai Haji Ahmad Mashkur LCMTHI, ajunan simulja Kiai Haji Muhammad Sirajuddin, ajunan simulja Kiai Abdullah Afif, ajunan simulja Kiai Rafiuddin Sarjana Agama, ajunan simulja Kiai Khatib Ahmad, terjuga sesaja para kiai, para masyai, para guru, senyoona saporah karena talebat buduna abdina sehingga abdina tak bisa nyebut asma agung tor juga asma sampornah ajunan situng persitunga. Namun hal kak dinto tak ngurangi dak karasa hormat tor juga takzim abdina dak ka para ajunan saja sedak ke saja na abdina amul jaaki kamu ke saja na juga terus seiparengana tambaan kamuljaan sareng Allah Subhanahu wa taala. Kemuka kasejana terus saya paringana lanjang umur, barokah umur sareng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barokanah karatunah beliau saja dak ka Allah. Barokanah para masyayikh, para ulama, barokanah ilmunah beliau saja, barokanah du'ana beliau saja. Barokanah istiqamanah beliau saja, barokanah ikhlas setor belas beliau saja dalam alatin kaula ajunan. Kemoga sareng Allah Pak Akil dia saja sehadir malam mangkin gak dinto. Tak lebenteran si nomor 2 aminah. Mulai gula tang madatang doa aki kiai. Pakeng cengeng kapi. Ting debak ke din TV pah amin bentar.
Kaula ajunan mun tak king bola na bulangan para ulama, para masyayikh, para guru, para rabu. Islam tak kira pemulja, tak kira pejajaban Allah. Naudzubillah. Namung minabi kaula ajunan, ate kaula ajunan terus asampung terus nyandar dek ka para ulama. Parembagan kaula ajunan terus epaolo sandaraki dek ka para ulama. Maka salanjanga Islam tak kira pemelas ban Allah, salanjanga Islam bekal terus epamulja sareng Allah. Amin Allahumma. Engki mungkin kaula ajunan samangken gak dinto para rabu. Karena ki banyak para ulama seistiqomah mulang santri. Ki banyak para ulama seistiqomah ngorengin masyarakat. Lantas bagaimana dengan generasi selanjutnya? Generasi nak potoh kaula ajunan minabi samangken kaula ajunan sebagai orang sepo ampon ngentengaki ampon aremehaki dak ka para ulama. Naudzubil. Namung minabi kaula ajunan pakun orang sepo dak ka para ulama. Minabi kaula ajunan pakun manyandar parembagan dak ka para ulama. Maka selamanya Islam kak dinto tak kira epaina ban Allah. Amin Allahumma. Timun ulama itu aki je pah cengang. Ting debak ke din TV pah bentar. Saya ngapah pamare mangken gi. Pamare mangken le tak usah libalian gula motor. Dak budi menabi para ulama itu aki kaula ajuran harus siap. Amin pak bentar. Jabtina beni tak amin lora. Abtina amin keng amin nang lem ate. Bojok siapa nikah? Mon paku laku saya pemasuk swarga ban Allah ate nama lolo dak rumah. Saya kocak macan ni kepada rabu nang elesan beni nang iate. Mon nang iate beni macannya. Maka nami pahbada orang apa jeng kun egem melolole sana tak sah solat datang. Karena di antara rukun solat ni kepada rukun qauli la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Di antara surah Al-Fatihah ni ke rukun qauli se usah maus, se kocak maus ni lesan akab. Bada tahiyat, bada napaan rukun solat niat takbir mancing maca Fatihah aruku tumaknina i'tidal tumaknina asojud tumaknina alongku tumaknina maca tahiyat akhir baktona longku maca solawat pas ngolok salam kodu tarteb rukunah solat. Bada solat seapeng sak rukun solat seapeng sa bacaan rukun ni kepada rabu bada rukun bada syarat bada manik dan sabar rukun ni bada sunnah rukun ni kepada rabu perkara menabi tak kalaban perkara kak dinto ibadah kak dinto sobung pada ban wudu rukun wudu aniat masuk muak masuk tanang dua ngusap sebagian serah masuk soko dua tarte menabi sobung salah situngan dari se-6 kak dinto maka wudu tak sah nikahnya mana rukun je sake nga orang rukun nikah cetak ben beden mun selain tanang soko nikah sunnah namo artinya orang mun tada tanang apa ku nikah cak orang walaupun korang enggi orang tada soko nak paku nikah cak orang walaupun korang keng mun orang tada cetak ke nah apa nyaman pogut Allahumma sholli ala Muhammad. Semua terawih nggak mungkin paking bodoh orang Allahu Akbar pah egem le sana tak kebi Fatihah tak maus salat de taas
Karena saya kocak maca lesan ni gak usah kepi. Tore paham mereka anjat. Di nama kita ada pak kebab nuzulul Quran. Soro seremian ulama itu aki mak pah cengeng kepi. Tapi mon parlo ngunca. Ting yon ceng itu aki pak. Mak tu kalau ra ki kila sama ni kawara rabu ten kula aja peraki nabab nuzulul Quran akatiaman maskur ki buruk ten kula corak tak bisa para rabu tiga lekal asa mampu ten kula kemoga acara malam mangken para aja manfaat tor barokahna sareng Allah engkilang palang panjenengan samangken sedaya jamaah Masjid Baitur Rahman nika. Tetiban Allah ia tereh penceramah ki ngodah, ia tereh penceramah ki kana. Namun panjenengan kasokan pun apa bunten ngaji kana-kana. Kasokan iki kitikal. Nah Pak Aboy saya keluar dari lesan kula lah perengaki. Thank you. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya kocak maca ni ke para rabu lesan usaha kebi karena rukun solat ni ke beda rukun kolbi rukun siapeng saate kenapa lora niat ni ka wa mahalluha al qalbu saya kocak niat ni ka qasdus syai muqtaranan bi fi'lihi asajeh ngalakoni situng-situng bareng ben kalakon ni kan niat fa in taraha anhu summiya azman mun niat teu beudeuk kada saceuna beudeuk kada lakona amontean ni kenyamana azam mangkana niat salat ni para rabu harus mudawamah perpaan kaula ajunan ngangkat tanang jadi Allah mulai dari Allahu Akbar neng epangkelian ni kangen ngangen cek ke ni ka salat napa berempat rakaat ada napa kodok imam napa makmum lillahi ta'ala. Jadi ngen-angen nang lem ate. Lesan nika kaangkui nolongin kaangkui makuat napa sih beda nang lem ate. Nika ni napa rukun si abangsa qauli. Napa qalbi. Beda rukun si abangsa fi'li ki Fatihah kini kateti se kocak maca nika bararabu mon kaula ajunan bektona maos lesan nika akep. Nah, jadi mon ulama itu aki amin. Abdina benih tak akep bi lora keng ajunan tak mireng. Mak bisa tak mireng ki karena ajuna abdina amin tak benter cek saking apa bu cek saking panjenengan ki purun nang edua se nomor 2 dan kula matur kemoga barokah akile dak sehat dak saja sehadir aminah laon pada ben saya dak dan kula tak kira bahas kain toh berarti reng kanje cet biasa amin laon nyata ting debak ka din TV bah nyare tak bisa kriminal nih gak usah jelas hakim. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa mata panyareng para rabu engki pona apa lora mabi panyareng cek pangeran tak tengel duma ke panyareng pangeran cek tak kira peleng pengen sejelas madeng aki semangat apa madeng aki butona apa dak ka para ulama makfulatan abadan minhum bi khairi abin wa khairi ba'lin falam taitam walam tahimi cek terkobater kaula anjunan sebagai umat Islam karena umat Islam nikah makfulatan abadan ejaga salancengaban Allah kalaban pona apa Allah ajaga Islam bi khairi abin kalaban sabagus-bagus apa wa khairi ba'lin ban kalaban sabagus-bagus lake falam taitam sehingga umat Islam tak kira pajatem salancengaban Allah walam tahimi ban tak kira parante salancengaban Allah Al Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al Umdah fi syarhi qasidatil burdah man khairu abin engki kak dinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man khairu ba'lin pasera se kocak khairu ba'lin sabagus-bagus laki si bakal terus abarengin kaula ajunan para sahabat tabi'ut tabi'in para ulama butuh tak butuh ada ke para ulama Allahumma sholli ala Muhammad kentikal cek pas cengeng tangki asokor pada semada pak tangki iya cek pah ngosok
tersinggung tak apa-apa kerjamu saya ngapa mereka anja saya rabai saya rabu dak budi kiai seperti ngisi pengajian saya rabai tawang udah pak lakeng ulama saya doaki kaula ajunan amin pak bentar madengaki butona aba dak ka para ulama oleh para rabu badana kaula ajunan estoh belas cinta dak ka para ulama kak dinto bisa jadi modal kaula ajunan ku laku nang akhirat bisa masuk surga sareng para ulama almar'u ma'aman ahab sehingga mun amal tak ning pati kebaidal andal para rabu kaula ajunan masuk surga ngandel lagi na amal mestena minabi manus sama masuk surga namun ngandel lagi amal mestena guleban sampean umat Gusti Kanjeng Nabi ma baina sittin wa sab'in hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in umur kaula ajunan nang itunya antara sabitek ka 70 mestena mun manus sama masuk surga markeuna amal lah ku laku nang surga guleban sampean mestena kun sabitek ka 70 tahun bener pun apa punten tapi amal kaula ajunan nang itunya sekala Islam paaki selama umur sabitek ke 70 ebel swarga salanjenga artena napa guleban sampean masuk swarga beni margana keng kunte tanda nah orang si ahli swarga ke ento para rabu ki nang itunya amal apa guste tandana sapa nikah terus pona apa lora sekening kebaidal andal dadi esena swarga minabi bani amal situng rahmat Allah kablasna Gusti Allah sebab guleban sampean beramal nih para rabu guleban sampean bisa maos Al-Qur'an kamu kaya rezekina saja patero saya nggak para rabu patero saya bisa maos Al-Qur'an saya bisa sholat jamaah ke masjid tore patero cek lakun tero urusan dunya malolo salah pun apa lora enten tak salah guleban sampean urusan dunya patero tak apa-apa napa kenjak sampai pangatero na aba dalam urusan dunya bisa makalah ka pangatero na aba urusan akhirat karena dunya kain toleras debun Gusti Allah mataul ghurur nikmat dunya ni kabara rabu pa banyakin guleban sampean andi dunya nikmat kun nang da adaan malolo ada ernase senikmat paling dari pertama ada sampai setengah pereng sampai sapereng dak budi letak kira nikmat bahkan saya kocak nikmat napa diantara nikmat-nikmat saya patoron dari swarga nikmat orang apolong laki bini ini kan nikmat engki mun da ada nikmat mun kedua kali letak pati kencang napa boleh sampai 3 kali nih kan nikmat nang itunya para rabu oh tapi mau nikmat nang akhirat berderiwayat si ada buaki pagi nang akhirat orang nikah apolong tedung laki bini apolong tedung ban bidadari dalam sehari semalam tak kurang dari 100 kali enten tak loyo Allahumma sholli ala Muhammad patero tore dadi guleban sampean bisa maos Al-Qur'an nika markeban Allah paringi kabelasan paringi rahmat paringi nikmat mata nika sehingga mata nika bisa ngolati Al-Qur'an paringi nikmat nang elesan oning kalesan bu napa bu wah tak lelok colok pona apa lora mulut Allahumma sholli ala Muhammad tikel ngaji nang tenang ki ma ontong man maskur kubar gula jek ngetek wangun bodo beliau ngetek engki gula ni kapan minggu ngaji dak beliau nang kebun kasa Masya Allah beliau ni kebancakan cai julukin Kiai Alfamaret apa lora bedekapi dalam butuh tak butuh situng sekening kebaidal andal detik sena swarga rahmat Allah kamu kaya rezekina saja nomor 2 sekening kebaidal andal detik sena swarga syafaat atau pembelaan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Monpon oleh pembelaan dari Gusti Kanjeng Nabi sanaos kaula ajunan Raja Tusa insyaallah bakal nyelodur masuk surga amin Allahumma masa noramun Raja Tusa besi kocak syafaat ku kan geni ka syafaati li ahlil kabairi min ummati kamu kira cekena kaula ajunan bade se nomor telok boleh para rabu sekening ke Baitul Andal dadi asana swarga pona palora engki kak dinto menabi kaula ajunan estoh cinta beles lebur dak ka para ulama maka ku laku kaula ajunan bekal ekiring masuk swarga arombongan sareng para ulama amin Allahumma ya mangken ulama pun para rabu pun orang pun letak ikan reken akhiran apa terjadi pergeseran pemangkina ulama pun letak yang terjadi pergeseran dengan masyarakat ni keseparlo eja gesarang para pejuang-pejuang agama semangken ni kak sepaling-palang minabi pergeseran kak dinto sampai mereka urusan akidah contohnya umat Nabi Isa umat Nabi Isa kan itu dimin nyembah ke Allah tapi di kemudian hari bergeser pon letak nyembah ke Allah tapi nyembah ke Nabi Isa ageser tak ageser esto nanang umat Gusti Kanjeng Nabi pergeseran itu sudah ada margana umat tak pati toro ocak ke para ulama contoh kasokan nih contoh lagi korja ngosok dimen mon bodo orang nangke mantan ke tetangga nih ke bunga polan ngakana nyaman bener mon mangken bereng nangke mantan bunga apa susah ageser tak ageser dimen orang mangkat umroh andi saongkosan mangkat para rabu semangken orang mangkat umroh andi saongkosan jaga aja anak dimin orang mangkat umroh ke tetangga ini keseiarap lah tak ada lain ing zam-zam kormah tupah selesai mangken cek pah depak karet ceret bejena apa termasuk malam mangken nih kak di akhir-akhir bulan Ramadan bedena karena bulan Ramadan mestena ingki pusat kegiatan umat nih akan ramih neng tempat-tempat keagamaan mestena tapi mangken ageser justru tinggal pasaan 10 hari kabudi serami benih masjid cek dari compok kakak anje pak biasanya segemi menit boleh depak pak 45 menit tak depak ternyata kamu masih rame nang sar pasar belumpungan du sambil orang tak buka ngarata maki aja jen sate aja jen apa nggak maki loh ageser tak ageser buto tak buto ada ke para ulama kamu keparing lancang umur barokah umur saja rombongan sarang para ulama cek pakai ngucap abdina masuk surga bi'an lorak tak bisa pun apa lorak bisa keng malara menabi rombongan lorak ya napa jangan senyetir napa jangan semimpin rombongan nah. Tak lepas dan bian masuk ke pendopo ke gedung bupati tak kenal kasih aja gelap benga pendopo tak kenal ke ajudan bupati depak ke bang labang le Surabaya bener apa buntan keng mon panjenengan masuk ke gedung bupati abareng ban panakan na bupati tinggal makilang ngocak bajingan kabis habis keng senyopiri panakan na bupati masuk tak masuk pun apa bisa ku laku ketika itu abis saya kocak syafaat ku akan geni ke para rabu Allahumma sholli ala Muhammad
Maka gulaban sampean samangken bulan Ramadan nika pon la akare karena nika anapa mak iko cak karena polan sakonian selebet pon la benyaan ta enggi ore pas semangat ning bulan Ramadan mon neng panjenengan dari bulan Rejab ke bulan Sya'ban si doa pada pagi ke bulan Ramadan ting depa ke bulan Ramadan bahkun ngideh abu sema komo dari bulan Rejab Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana 2 bulan sebelum saya pas siap debak ke bulan Ramadan bah keng meleker Abu Jaipon teh dunga orang apa sih bulan Ramadan kain to ibadah ora engki tapi ibadah reng apa sebeni teh dung malolo mun tepa makin demen bu mak masih banyak gelak mulai gelak duh bisa tangkap engki pak bu bisa tangkap engki cuk pah repot teretan tinten kula mada pak aros loros mololo panjenengan pah ngantok karena cek bener ongku majelis ilmu ni teretan majelis yang paling tenang eneng itunya nih kan majelis ilmu nih sebab gulaban sampean seneng Roma tak ngide tedung mikire masalah mikire urusan coba antar ke pengajian ngide lupa kapi masalah nih Allahumma sholli ala Muhammad tinggal dan gula letak kira pikir nah pak aku lihat ada remah lesan gula ni kaban Allah lapah yo coba ban gula tak senika sema masuk ke ate beni lesan gula tak senika sema ngarte beni lesan gula jadi malam makin panjenengan jek sampai ngarep kaden gula ngiring sedaya nami sami ngarep dak ka Allah kemuga acara malam are makin paringna sukses sareng Gusti Allah napa ukurna sukses acara malam are samakin mon lagu orang ada rusan sajian ramih acara nuzulul Quran malam hari ini sukses kabar kata Allah pagi saya ngaji gantian saya kocak darusan ini kemudian ngaji gantian para rabu sitongan ngaji sitongan neten ini kan darusan tadarus tambahin letak ini kan ngakuin faidah mutawa'ah bainal isnain saling jadi mun tadarus berarti saling ngaji situng maca situng neten ini benih situng maca situng ngakan ring guring Pak Adi ini ketibi nang ilmu masjid semaca. Selain eluar kok rokokan ngakan ring guring. Bener. Tinggal depak kamakraan pak masuk si mari ngakan ring guring. Taqabbalallahu minna ki bodo ya kek bodo kari saparo keluar citung semaca. Montan ting labak malam lah karibi tibian si atadarus dibudin ring guring kayak baka dalem. Kasanding sambil maca tabarok sambil akail ring kuring bene darusan mon ngageni ka Pak sego jak tadarus ni ka Gusti Kanjeng Nabi salang malaikat Jibril selama bulan Ramadan Al-Qur'an ni ka para Rabu etoronaki kasuistik sesuai kalaban kasusnya apa ayat toron kasusnya apa ayat toron kecuali bulan Ramadan bulan Ramadan Gusti Kanjeng Nabi salang malaikat Jibril ada urusan setoran Gusti Kanjeng Nabi ke malaikat Jibril sesuai urutan sebeda samangken gak disa mun toron enten bodo ada toron lagi kado budi toron lagi kado tengah toron mari gini ka salbut mun patorona salbut tapi kenapa kok bisa dapat susunan yang seperti itu tebuna ulama kak disa tauqifi celaka-laka sabadana Gusti Kanjeng Nabi setoran ada rusan sareng malaikat Jibril Kanjeng Nabi maos Jibril netenen nang bulan Ramadan sesuai urutan yang ada sekarang nika dadi tadarus darusan nika dari fi'il madhi tadarasa ya tadarasu tadarusan tadarus keng banreng matur buang ngetan pahe koca darusan Amon bade etan para Rabu nika artena saleng tadoroba artena saleng pokol tadarosa artena saleng ngaji saleng teteni sit ajar bareng situng ngaji situng neteni benih caan sigela situng ngaji situng ngakan ring guring
Allahumma sholli ala Muhammad. Si abtina amul jaaki abu maki muqaddimah nih. Bapak kepala desa Pamaroh apa Pamoro? Bapak kepala desa Pamaroh lakorop taporop dan kule nyon pangapora iki. Asarta seteja perangkat desa epon sedek keseteja na abtina amul jaaki kemuka keseteja na pamul jaban Allah. Nyarengan din kelebu na dibudin. Cak lamare kabala. Ulama terparing lancang ngomor. Pakai kelebun malah saya nyare. Cak ringan patengki pangkat kelebun, pangkat bupati nyon pangapora Pak kelebun. Ten kula beni matora pemimpin nika tak harus hormat. Debuna Gusti Kanjeng Nabi. Man ahana khamsatan husira khamsatan. Pasera-pasera orang searemehaki dak kalema orang maka bekal kaalang-alang dari lema perkara. Situng man istakhaffal ulama khusira ilmuhu. Mun orang aremehaki dak ka ulama maka bekal kaalang-alang dari ilmuna ulama. Nomor 2 man istakhaffal umara khusira dunyahu. Siapa-siapa orang searemehaki dak ka pemimpin maka orang genika bekal kaalang-alang dari bagus pengaturan dunyana pemimpin. Jadi pak lagi yang bodoh pemimpin sengak ni ke pemimpin sengak ni ke gulaban sampean cek sampai cermet ke orangnya cermetlah ke kebijakannya cek sampai cermet ke orang bencok pokol rata pakai pokol rata ada mun di PR rosa kapi nyon siapa orang banyak rugu-rugu di situ di DPR pakai pokol rata kapi ampun sejelas situng daerah nih bisa di daerah sebagus minabi 4 kalaban barokana kalaban barokana 4 golongan nih situng bi ilmil ulama kalaban ilmuna ulama nomor 2 bi adalatil umara kalaban adilah pemimpin nomor 3 bi sakhawatil aghniya kalaban pelak ke orang soki nika tak cukup ribarin ke holil Pak pakai ngatur sama nikah. Oh, jadi Pamekasan ini ke belakang punya misi untuk menyatukan ulama dengan umara. Jadi setiap bulan di pendopo itu akan ada pertemuan antara ulama dengan umara untuk membahas visi misi Pamekasan ini ke depan bagaimana. Jawabnya ke holil. Tepak sepanggung sareng ten kula nang teja. Beliau toron karena den tos tamu nang pendopo keng tak langsung gubar ki alengki tuliongka gula Pak. Sebab apa? Sebab mun kun ulama ben umarok melolo sesapa mangki korang teretan. Bagaimanapun ulama dengan umarok berhasil merumuskan program-program yang luar biasa untuk Pamekasan. Mun tade anggaran danana tak kira aja lah. Tanya aki ke Pak Kelebun. Andi program nah Pak Boy keng danana cetot ben Prabowo. Sabek ke koperasi merah putih. Ada lorong atal-talan kapi bener mana hunta sehingga tidak cukup kekompakan ulama dengan umarok saja harus juga ditopang dengan pelak ke para agniya orang-orang sesoki. Napa boleh program pah tada dana najak kadang make beda dana ada Pak Saparo ke baba. Berarti pasera selecek lora tak bisa sistem ampun Pak. Periksanin ke Pak Kelebun sistemnya memang sudah demikian. Jadi mun bode saya jujur pahlainan ka tibi Pak samangken nika. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus pas kadipon apa lora dumak wad urusan kini kaguluban sampean Pak. Cek bensin e paung kaguluban sampean sajian kelar meleh bener napa tan? Lorong sajian rame bener napantan motor sajian banyak orang andi sepeda sajian banyak bener mana puntan ampun lah jagi wat urusan kini tanda apa Indonesia dengan hasil bumi sumber daya alam yang luar biasa tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang juga luar biasa timpang Pak hasil bumi luar biasa sumber daya manusia nasa biasa artena apa
Cek saking film ni kaki abid deh Pak jaretan Pak. Timun Pak Indonesia ni hasil bumi na luar biasa, sumber daya manusia na luar biasa, masyarakat makmur kapi, kus fokus kapi, manyaman kapi, film mula seneng mulu lo kan lah para tamat deh berarti ternyata. Para ekulum ngampon. Jadi makin kebodohan ki sama nikah nang tenang berarti kiamat ki abid. Film ki bersambung terus sama nikah. Dia taklah korwat melolo kuluban sampean ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Masyarakat deboy bagus. Majlis-majlis taklim tore odiin, doa aki pemerintah kuluban sampean tertulis paringna hidayah ban Allah. Lajak ki rok norok gerakan tindakan politis kapi Pak. Aduh cek status WA rame dari MBG apa mak rok norok MBG jangan gula. Matalaan anto kui bayi. Doa aki teretan, doa aki pemerintah nikah dari paringna hidayah ban Allah. Pak lah keng salah jalan. Mon gula ban sampean keng saya tak paham. Gila tikal dek salah orang doa. Pak lah keng tak tulis paringi hidayah, doa aki tertulis Pak Ambu ngak nikah. Pak lah keng tak tulis Pak Ambu, doa aki termati apa? Benih doa laknat kain tolora. Benih laknat tempeng odik nambah dosa benar eh. Allahumma sholli ala Muhammad. Punten du sambil pemerintah ni kena napacaan masyarakat tu teretan. Napacaan masyarakat je. Makin nang isitung daerah ni ka boleh telok calon pemimpin. Situng na sesitung bajing, sesitung santre, sesitung pengusaha. Masyarakat de kebanyakan santre mesti saya kak masih tadi saya santre tak kira si bajing bener mana huntan mon masyarakat de kebanyakan bajing saya kak masih tadi saya bajing pakun bener mana huntan wa maka na rabbuka bidallamin lil abid pabagus tore buleban sampean sebagai masyarakat makle pangeran ni ka oning je nolong na saya kak mah mon ya tas rosak ibu borosak saya kak mah saya tolong na ban Allah. Mun ya tas rosak bagus jaga aja masyarakat deno lain. Dari mah Pak lagi yang bodoh pemerintah dong nyeletong pas setruk senika. Apa masyarakat deno la tore. Jadi buna ke maskur ki guru mondimin kegiatan dengan masjid kain to luar biasa. Semangkin sudah mulai merosot. Cek gini kak sampean. Bergeser pah lorong soropa genteng melolo mun masjid sepe dek parlona lorong genteng napa karena bagus ban entana bangunan napa jangan senengi dalam teretan pabonyain guluban sampean abin aku boy Roma pabonyain abin ngabi sampai 2 miliar mun dalam esena sape tak kira kocak Roma apa kuni kocak loh pagontengin guluan sampean aku boy bangunan meni dalam kenang na orang sakit Roma sakit pakun tapi maku guni kene teretan 4x4 dari tabing kene dolum ese laki se fokus ese bini se abek teka laki anak se fokus se hafal Al-Qur'an kini kayak kocak rumah tangga teka tade tanggana nih katuti sukses antara daerah nih kenapa jangan esen kenapa jangan dat ngodat na tori perhatikan jangan biarkan masjid nih kesajian rame sajian napa sajian sepe usahakan dek rumah masjid nih terus sajian rame ternyata Allahumma sholli ala Muhammad makin pak kuntu kamelolo rolare dia kitikal gula lamator kini gula ban sampean nih tori kabala makin ana pagulaban sampean ni kataretan inggi gula mator gula lah benikun sampean mololo saking pola na gulaban sampean nikah tak oning ka arkeuna yak te gulaban sampean nikah oning ka arkeuna taretan tak oning ka arkeuna bulan Ramadan tak oning keistimewaan apa yang ada di bulan Ramadan
sesampai Gusti Kanjeng Nabi madabu rawima amfuro julin angar ongku orang nika dakhala alaihi Ramadan semasuk dak ke bulan Ramadan summan salaha sampai keluar bulan Ramadan walam yughfar lahu keng dosana kita luang angar ongku orang semasuk ke bulan Ramadan keng dosana kita lo padahal saya siap mulai dari bulan Rejab pada ban gulaban sampean sompengan arombong nah entara ke kebun binatang pola nyari motor sompengan ngabi to seket busangun na pon siap persiapan boleh siap lamangkat lanyang sara taingki dari kantor ke sorbaja tinggal masuk ke bang labang kebun binatang pah tedung tinggal keluar pah jaga angar tak angar saking guluban sampean tak oning ka argana bulan Ramadan ini kabar Rabu kendaraan kaula ajunan yang dipersiapkan oleh Allah karena permintaan Gusti Kanjeng Nabi sesaengkeuna umat Gusti Kanjeng Nabi walaupun umuran yang itunya mabaina sittin wa sab'in antara sabita ke petong polo bisa nyalep ka umat seumur 100 tahun bahkan lebih dari 1000 tahun. Gulaban sampean montak ngandel lagi na keistimewaan saya parengaki sarang Allah lebat Gusti Kanjeng Nabi kaangkuy umat Gusti Kanjeng Nabi napa saya yandel lagi na empon lapa ampos gulaban sampean ibadah dalam kaudian kak dinto tak kira bisa nyalep ka ibadah na umat timin anapa karena umur abi tuh tak lepadan gulaban sampean antara kabengkalan sesitung ebri bekto sa poloare gulaban sampean ebri bekto sa are sebri bekto sa poloare teka ada kabengkalan pak hunda pak kay mon sebri bekto ning sa are gini ka empon lah makilangak na apa karena bekto na nih kacek jauh tapi para Rabu umat Gusti Kanjeng Nabi ini kesenau seumur nang itunya kun sakeja Gusti Kanjeng Nabi nyon jaminan ka Allah umat abdi na Gusti aksaruhum a'mara wa aqalluhum a'mala mular Kanjeng Nabi dabuna Gusti Allah jater kabater ban Muhammad umat baan jeria make umur tak pati abid keng oleh na banyaan ban se abid baan nyari laku apa nyari hasil nyari hasil Gusti umat Gusti Kanjeng Nabi termasuk ring Madura nika umat Kanjeng Nabi jak nyari lako deretan nyari hasil saking pola pikir gulaban sampean nika mindset gulaban sampean nika beda si arosak deretan kurang periksa pasir si arosak dak remah ring Madura mau nentara ke Jakarta ngucak ongke dema aben ongke ke Jakarta nah apa nama ongke ke Jakarta tak balik mun ke Jakarta toron mun si ongke ke Madura ting ke Madura pah toron ting ke Sorboja ongke ting ke Madura pah toron ada ring Madura mental toron balik dak emak ban ke Sorboja toron aku ke Sorboja siapa nih mun ke Sorboja ke Jakarta toron mun ke Madura nih ke prinsip gulaban sampean nih kalah kali pak ban tengok saya tahu nih gula saya sengal ngakali empon obat torihi mon ka Sorbaja toron mon ka Madura ongka ini ke prinsip nih kan dari sabun kesawi mon orang Cina mah tak kisoki dari Cina ke Indonesia prinsip cari duit soki mon orang kita aja pah cari kerja kihun alun pulun kan kerja kun mon reng Arab tebun kesawi ke Indonesia cari makan makan reng Arab mengita kisoki budaarna Masya Allah Pak Bib Habib nih kata Masya Allah karena memang prinsipnya cari makan tebun kesawi mon orang Cina cari duit makanya kisoki mon orang kita tawadu kau nih siapa nih kataretan aku boy barung teka akun nyaman na barung pahebrinya warung sederhana ya sederhana mondin rengken cuk maju jaya abadi tindin reng kita apa warung sederhana
Ampun umat Gusti Kanjeng Nabi ini kasakoni lakon banyak oleh gulaban sampean mangkin apa boleh sampai milo ke Lailatul Qadar khairun min alfi syahr lebih bagus tore umat Gusti Kanjeng Nabi tore gulaban sampean asolat salat tenika sanaos gulaban sampean dalam saare samalam namung 5 bekto mun barengin ben siwak maka rakaatani bisiwakin afdalu min 70 rakaatan bila siwak. Orang asolat 2 rakaat ngangkui siwak lebih bagus dari 70 rakaat orang asolat tak ngangkui siwak. Ore pas sholat segi sholat berjamaah sholat berjamaah nikah lebih bagus dari petolekor derajat etembang asolat bitibian petolekor pon pagi asiwak berapa pon petong polo pagi si asolat laki bini rakaatani minal mutazawwij afdalu min 70 rakaatan minal azib 2 rakaat seekala koban orang selaki bini lebih bagus daripada petong polo rakaat seekala koban orang sejomblo. Petong polo tambah petong polo 100 pak polo tambahin petolekor 100 sabidak petok lah terus jak parami masjid makle angar. Napa boleh solatin solat isya man shallal isya fi jamaatin siapa-siapa orang si solat isya kalaban solat berjamaah faka'annama qama nisfal laili maka hati-hati orang kenika asolat setengah malam benteng asolat kun kalaban solat isya berjamaah tore solat berjamaah petolekor asiwak tambahi petong polo pas solat di solat isya setengah malam benteng pas tepak ke malam Lailatul abuh cek keng guluban sampean kadang keng tak yakin teretan mun tak yakin tak bisa swarga nika kadang nareng yakin mun tak yakin tak bisa masuk swarga ta Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ki mun ulama itu aki pah cengeng ki. Le tak ngiding kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih kateretan. Orang saking bulan tahun yang termasuk bulan Ramadan. Bulan sampean samangken nang erekarena bulan Ramadan nika. Mun bada orang ngocak telasan telasan ki korang 5 areh berarti lah kaburu si telasna gini kan mon sing ngocak pasaan la akare 5 areh berarti selesai dina akhina Ramadan dawuh Gusti Kanjeng Nabi jak saking atang umat dia tahu lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan andai kata atang umat dia tahu ada apa di bulan Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan maka mereka akan berharap setahun benteng nika dek remah sedeti Ramadan kabeh jek saking ta tahu ya karena tak tahu nyaman orang tak tahu tak lepada na benembian andi emas 1 kilo neng astana sekacer neng astana sekanan ngastani rebe patabar kambi milih emas napa milih rebe aja tak tahu. Coba ambilin pah milih emas, magi sapa maro ni kerboy beli lobar. Lu si emas makin para rabu, sedeng larang kata ingki. Karena saking tak tahu akhirnya milih rep. Allahumma sholli ala Muhammad. Kagulaban sampean ni bulan Ramadan. Keng malam makin ni kacorak Lailatul Qadar para rabu. Corakan. Sehingga saya tak sholat tarawih jaga aja coraan makin Lailatul Qadar jok 5 wali ajuna lorabah beda kata ju'na pak dabuna Imam Syafi'i dabuna Imam Ghazali dalam kitab I'anatul Talibin mun pasaan kantang hari Kamis maka Lailatul Qadar tepak ke malam tanggal segami
Tak apa dan kula mau sekitab ini. Ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Ghazali wa ghairuhu annaha tu'lamu fihi bil yaum al-awwal. Saungkuna Lailatul Qadar ni bisa diketahui dari permulaan pangantangna bulan puasa. Minas syahri fa in kana awwaluhu yaumal ahadi aw yaumal arbi'a fahiya lailatul tis'in wa ishrin. Mun pasaan kantang are ahad otabe are rebu maka Lailatul Qadar tebeh malam tanggal 29. Au yaumal isnain fahiya lailatul ihda wa ishrin. Mun kantang are Senin maka Lailatul Qadar tebeh malam tanggal 29. Au yaumas sulasa otabe are Selasa awil Jum'ati otabe are Jumat fahiya lailatul sab'in wa ishrin. Maka Lailatul Qadar tebeh malam tanggal peto awil Khamis kan pangantangan Kamis tak iki fahya maka tining Lailatul Qadar lailata khamsin wa ishrin tebeh neng malam tanggal sage tanazzalu alaihimul malaikah artena napa bedesi ada buaki dari banyakan malaikat setoron ka bumi sampai angin tak ning lebet sehingga kak bungkaan tenang. Beda angin pak katopuan malaikat angin kipas nih kak Agun tanda boleh bisa ketemu lagu hulaku mon lagu hulaku panas seare tak pati nyengak kakole malaikat seongke kalangi dari banyakan kita ongke kapi sinara areh katopuan malaikat sehingga depan kakole tak nyengak guong-guan ngki si salat jamaah saat 1000 bulan kene kak alhamdulillah hadir ke pengajian semakin debun Imam Ghazali lah beni canggul hadir ke pengajian semakin keng tenang ngungku reng tak engki tenang ngongku badai ada buaki mon malam kencil mon malam Jumat tepak ke malam kencil maka bisa dipastikan nang malam geni ka Lailatul Qadar tapi para Rabu sanausu Gusti Kanjeng Nabi madabu iltamisuha fil asril akhiri fi kulli witrin nyari an Lailatul Qadar nang isap tanggal 10 kabudi dalam saben-saben malam kencil sanausu Gusti bade riwayat si ada buaki ngak kasa tapi bade ceritana Lailatul Qadar nikah tidak terjadi di tanggal 10 ke belakang bade ceritana Lailatul Qadar nikah tebe nang malam tanggal 13 malam nuzulul ulama sepakat Al-Quran nikah etoronaki malam tanggal 17 ban Gusti Allah madabu dalam Al-Quran inna anzalnahu fi lailatul qadar Al-Quran jadi ban sengko epatoron nang malam Lailatul Qadar sedangkan ulama sepakat dulu Al-Quran pertama kali turun malam tanggal 17 dadi ebek totoron Al-Quran Lailatul Qadar nikah terjadi pada malam 17 jadi tidak selamanya nang 10 hari kabudi kunsa biasa nah mau kocak biasa artinya bade saya tak biasa tetapi bisa jadi Lailatul Qadar nikah kunkan masuk tanggal situng ban Allah patoron Lailatul Qadar kimun ki seharian yang tanggal 17 kaset maka si paling saya ketipon apa minimal gulaban sampean mulai dari tanggal situng minimal maghrib isya berjamaah asolat tarawih mari tarawih maus Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna abu lece bonyaan hasil lagi nikah pas ki ibarengin darusan bu masya Allah pas ki entar ke pengajian saya nggak kencaran orang yang entar ke pengajian panjenengan papar jaja teretahan mun beda ulama madabu kencaran hasadu majalis dzikri al jannah bahwa balisna orang hadir ke majelis zikir nih ke swarga papar jaja cenda cocok orang kadang beda orang selalu tak entar ke pengajian orang yang entar ke pengajian ini jak kocak apa bukan oleh entar ke pengajian keburuk ke timur bon naribon malam pengajian mulu oleh apa
Jawaban sampean oleh swarga can siapa? Can Kanjeng Nabi, can siapa? Mun bada orang sing ngak gini ka Bu, mun mate orang gini ka, cek sabek nang kubur orang Islam. Papolong ben reng cenah. Anak tak percaya jika debun Kanjeng Nabi, mayan tiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kanjeng Nabi sima debu benih kiai. Mun orang tak percaya jika debun Kanjeng Nabi, kan murtad. Isabe agama. Badan compok gula kesah, berde makam cina, cantik kesah. Talang kalau, lapah apa polong nang kesah. Paulo dek temor, patoju. Letaman ketoman. Suarga. Urusan ringan tak ringan kaula ajunan hadir ke majelis ilmu. Nika bisa jadi tanda lah. Bisa jadi isyarah. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa orang si alebatin situng jalan yaltamisu fi ilman si hubungan kalaban ilmu tandana orang kenika bakal gempang kaangkui masuk suara. Tetimi pah beda orang odik nang itunya padana ringan mangkat ka majelis ilmu tandana orang kenika bakal gempang sareng Allah masuk suara. Napa pore nang bulan Ramadan. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan. Siapa-siapa orang seentar ke majlis ilmu nang bulan Ramadan, kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Orang seentar ke majlis ilmu nang bulan Ramadan, maka dalam saben-saben sasokoan benih satendek, badaruhuru kadang amaknain saben tendek. Benih tendek mun tendek nika khutwah. Anapa maknain tendek supaya gula ban sampean gampang memahami. Bahasan Kanjeng Nabi bikulli qadamin benih bikulli khutwatin. Mun khutwah nika tengka, tapi mun qadam nika sokoh. Satengka bisa dadi telok soko. Ben Gusti Allah paringi kenceran saben-saben sasokoan nika ibadah sataun. Banyak Pak. Banyak muncaan gula ban sampean, cek je gula ban sampean kun andi sakoni mun ka pangeran sakoni kaya. Gusti Allah kaya maha dat se maha soki al-ghani al-mughni, dat se maha soki se apareng ka soki. Mun kun males sa soko sataon sakoni, make sa soko 100 taon mungku Gusti Allah pakun sakoni. Umaje banyaan ra bah. Mon bada orang sing gini berarti tak kenal ke pangeran. Pangeran Gusti Allah ni kadot maha soki. Mangkana gula ban sampean mon minta ke Allah, jak minta ni sakon ni anginyi ke Allah. Minta pa banyak Gusti Allah ni ka soki. Mon makun minta ni sakon ni. Pajero ya Allah ada makun. Terus katipun apa lora banyak lah ini ke pertanyaan bagus. Mun minta emas sagudang lora, sakoni bakun. Le pae ngak napa permintaan banyak lora. Matai koja sakoni Pak. Gusti Allah ni kamadabu dalam hadis qudsi dalam kitab Arba'in Nawawi. Ya ibadi hetang kabula. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Fasaluni wa ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mihyat ida udhilal bahr. He tangkabula jak saya baan kapi dari bun adaan manusia sampai kabun budina manusia nang isitung kenengan saya mustajab pada minta ka sengkok kapi saben-saben orang ban sengkok beri apa saya penta situng orang beri apa saya penta tak yotang sekali ban sengkok kengain ajri tak ngurangin katang kasogian tek asakon nia kajaban kun pada ban beun nyabe jerum kalem tase pah iyang ka se jerum aing tase senoro ka jerum kun pada banjeria luangah tang kasogian se pada ban aing tase beda aing senoro ka jerum artena napa kasogiina Gusti Allah tak lo wang tetimon minta ka Allah minta para aja siap minta sini kene enggak napa lo rahasia raja mau nggak emas sagudang ki pakun korang raja le nikah mon urusan tunya para nabu para jain nikah pakun ke sebab napa
Gula ban sampean teka andik motor petok, saya tompak pakun situng. Kadang tak penumpak kan ban Allah. Anapa? Karena sakit, tanggentangan nang tas kasur. Motor benar yang kui supir, rezekin supir. Andi Roma tingkat petok, kamar rasa ngelekor, saya kenengin kun berapa? Sakamar rawat dengki ini kamu urusan tunya tapi nyon sama orang dan gula tak alang-alang panjenengan soki gitar soki kapi karena jangan sikile di antara daerah ini bisa maju di antara kan ditopang dengan sahawatil agniya lamban orang-orang soki bahkan Islam ini dulu bisa berkembang juga karena etopang sarang Sayyidah Khadijah yang kekayaannya luar biasa. Bahkan nang Al-Qur'an artani kadang ekocak bagus. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Al khair ail mal, khair tegese arta. Artani kadang nang Al-Qur'an ekocak khair. Mata ekocak khair kalaban orang andi arta bisa bangun masjid, leres sunahuntan. Kalaban orang andi arta bisa mangkat haji, mangkat umroh, leres sunahuntan. Terejekena saja. Jadi punten tak coba orang andi arta ni tak coba saya coba mon lebur ke artah mon lebur ke dun mon kun andi tapi tak lebur tak masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana bade qasidah monyen sapa nikah. Kak ma pon cibarit kisah. Kaleman. Oh ngakungi alian. Allah soki Allah lampa Allah situng kampuli Allah soki Allah lampa Allah situng kampuli jak sosa jak tako gedunga Allah tak luang pon iya ada ide buaki Allah soki Allah lampa Allah situng kampuli jak sosa jak tako gedunga Allah tak kira luang mana kosomimma indi illa kama yang kusul mihyat ida udhilal baro tak korang jek saking situng orang paringna dunya ban saesena ban Allah kasokina Allah tak kira korang leres punapunten tapi oleh tiba napa seepentah samarina qasidah kenikah napa nyoon pajero nyoon alpat nyoon Roma a tingkat peto beles beda beninga kenikah tapi napa seesoon samarin kenikah nyoon iman nyoon Islam nyoon iman nyoon Islam cekak nih kepermintaan raja jelas Allahumma sholli ala Muhammad nih karena saking guluban sampean tahu nih orang hadir ke majelis saben tendekan 100 dadi dari compoan bade 100 tendek sedangkan setendek bade telo soko berarti 100 kali telok 300 pada ben ibadah 300 mangkat teu meloloh lain molena Allahumma sholli ala Muhammad kengkun ting pasaan tangki majelis-majelis ilmu ni kapah libur kolom libur kamrat libur mestena nang gini kasi sajen iya gas jok saya ngapor seneleng kasi ngungkai pahe palibur ting nang ibekto nanya banyak ganjaran pahe palibur Allahumma sholli ala Muhammad tafali nih kena nginyak banyakan kenjer makanya gula andi kolom ya kalian kan gula bukber kacompo ya pokok ngaji duke kuking isyarat aki usaha ngarte pokok lah isi ilmu ngarte ulusna Allah bani urusna gula pokok lah isi ilmu pokok lah isi majlis ilmu Allahumma sholli ala Muhammad jadi nikah para rabu saya hubungan kalaban Al-Quran jadi gulaban sampean nikah urusan ban Allah RCKN bisa maos Al-Quran pon apa punten kak dinto hubungan ben berkat pon apa puntena omora abah orang mangken mak sajen tak sempat maos Al-Quran anapa
artena barokana bektoh ben Allah ampun ngantang cabut. Barokana bektoh pun ngantang cabut. Mun ulama-ulama dimin di antara ulama-ulama madhab nika bade si sampai ngakungi julukan napa nyamana bade si sampai ngakungi julukan al-amud. Napa makna amud tiang? Bade si sampai ngakungi julukan amud, sampai ngakungi julukan tiang. Dek remak karena mun asolat mancing aja abid tuh. Imam madhab mun tak menabi tak kalib Imam Ahmad mun apa Imam Malik ngakungi julukan al-amud tiang. Al-Quran ni kepada Rabu dalam sehari semalam hatam 2 kali, siang sahataman, malam sahataman. Can akal para Rabu tak masuk akal. Mak bisa siang sahataman, ba ni kaban Allah ki paringi berkat bektone paringi berkat akhirnya kajepo. Cuk tak masuk akal lora. Kan biasa mun sajus kento paling cepet baca tartil setengah jam. Kan tak kira ulama-ulama kento mau supaya ngaring hataman tak kira. Mesti baca tartil, mestinya setengah jam. Jadi mun 30 juz kento mestinya napa Al-Qur'an sahataman kento mestinya 15 jam. Mun sehari hatam 2 kali mestinya 30 jam mestinya. Sedangkan sehari ni kahun 4 lekor jam kini kamu tak akol-akolain. Masa ulama-ulama tak jawab amu tolaah mulang santri beneng sabarang lenika mun ben Allah bektoh kadung epa berkat bektoh kadung epa barokah. Mun orang mangken dalam setahun main terasa hataman saayat kadang tak maca. Ku tak ontong beda tahlilan nika hebat tuh ulama-ulama kita Pak. Hebat tuh ulama-ulama kita ontong beda tahlilan. Al-Ikhlas ibaliin 3 kali pada ben ngata maki Al-Quran kun pada le benih pakeng bo abtina hatam benar mak bisa Al-Ikhlas 3 kali tak bisa ternyata tak lepadan ben keng tikel abtina asolat tu dengan malam Lailatul Qadar kan kain to genceran pada ben 1000 bulan kain tu sekitar belum 3 tahun pas abtina tak apa aja selama belum 3 tahun bo benih sapane kak kun kenceren nah mun kawajib pak pakut nang tahlil coba olati ni kahebatu ulama nang tahlil surah Al-Baqarah kaisa pada ben hatam kan saya baca dak ada nolol Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Alif Lam Mim pangak tengahan ayat kursi pahibudi dari mana amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kull ila akhirih kaisa. Jadi dari surah Al-Baqarah neng tahlil kaisa coba olah tiba jenengan ternyata kaisa saya baca bun adaan bun tengah bun budi jadi tahlilan kaisa pada bun baca surah Al-Baqarah ini hebat ulama ulamaan guluan sampean nih boleh napanya mana bila lastare asolat kaisa lastare solat biasa mau sallallahu rabbuna ala nuril mubin iki ternyata Pak Bu, sholawat nuril mubin nika bila emaus nika bisa mencegah dari kesalahpahaman. Minabi emaus sekeluargaan berarti mencegah makle tak salah paham antar keluarga. Mun emaus nang masjid kampung, sop aja nang kampung kayak itu semakin meminimalisir kesalahpahaman. Nika dari ulama abdina merang dari Allah Karim, ketua jatman semakin nggak bisa. Allah Karim keholwani merang dari beliau. Leh ternyata apa bareng kan buleban sampean mau sallallahu rabbuna ala nuril mubin pah sambi asalaman tangki. Jadi nikah hebat tuh ulama buleban sampean. Pak na pak boy berjamaah mololo. Anapa? Karena bi'tibian bana berjamaah nikah lain. Mon bi'tibian nikah para Rabu pada ban orang akur rahmat. Dek remah kurcu rahmat mon saya kurcu pao ya si geger pao kadang pao na tak geger kun geger daun nama lolo ni kamon biti biar akui otaba akurcu rahmat mon areng bareng arombongan aberjamaah pada ben ngundu rahmat dek remah cek layon tumiat benih kun pao na si geger make ben lebu nama non geger mangkan ini kau berjamaah enggak mangken nih kak sampean para hadirin wal hadirat saja sampean di samping kenceran saya hadir saya kaule samangken nih panjenengan sebelum apa saya hadir di tempat kak dinto ampun jamin sapora tulisan sarang Allah
Sampai malaikat nikah protes. Gusti, pola aja sapora kabeh Gusti. Arah apa malaikat? Inna fihim rajulun khatta'un. Beda di antara mereka nikah si raja dosa Gusti. Entar ke pengajian benih keng antara ngaji pulan keng tak nyaman kata tangga. Dak remah pun Gusti Allah. Engkau tak urusan bentung persitung malaikat. Kapan lah kompol nang majelis ilmu kabeh. Humul qaumul la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah kaum yang tidak pernah celaka siapapun yang duduk di antara mereka. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pola cukup thank you. Ampun cukup saus cukup. Keng lah ada boleh saya pada apa? Dak rumah Ducia maki ampun Pak engkim bian kun napa kun agela gula rak orakan sambil mikir terenan. Alhamdulillah malam mangken gula rezeki pah bisa cek tenang aban Allah. Malam-malam sebelumnya ten kula ngisi pengajian tak ingat mangken Pak. Periksani ke supir nih Kak. Bari ten kula ngisi nang ketapang. Sore. Lastare tarawih ngisi nang peletong. Enten gula tak tenang, tak rileks engak nih Kak Pak. Masih. Malam Lailatul Qadar. Engke, kayak ento sedaja ampun rezeki dari Allah. Karena lesanten kula tak bisa makuliateh, lesanten kula tak bisa mengarteh. Kemuka mulai gelak sana susukoni, kemuka dadi ilmu sebarokah manfaat. Ngereng saling doa aki. Kemuka kaula ajunan tak cuma apolong nang itunya. Dimin sahabat Kak Dinto pernah sosa Pak. Sosa mator dek Kanjeng Nabi. Gusti, abdina mak pas temu cek sosana Gusti. Arapa sahabat? Abdina nang itunya Kak Dinto along polong sahabat situng ben silain Kak Dinto along polong abdina cek sosana. Apa saya Kak sosa? Abdina tak namong tero along polongan yang itunya nang akhirat abdina juga tero apolongan. Ya terus Kak Dinto kan otomatis amala tak kira sami. Bada sahabat sedekahna luar biasa, abdina sabiasa. Bada sahabat saya solat tahajud luar biasa, abdina sabiasa. Mesti aku lakukan tingkatan swarga tak kira sami Gusti. Napa debun Gusti Kanjeng Nabi? Cek kok takok. Inna rajulan yuhibbu qauman salihina fil ibadati walamma yalhaq bi a'malihim. Bada orang seneng kasih tong orang keng kalakona tak pada. Orang saya kesenengin derajat tengki muku Allah, orang saya seneng derajat sabiasa. Nah pada bun Gusti Kanjeng Nabi, cek kok takok cek ter kobater al mar'u ma'aman ahab. Pokok amodal cinta, amodal seneng, amodal estok, amodal lebur, make amal tak pada ku laku abak bekal evanoro. Amin Allahumma. Jadi urusan lebur, urusan seneng gep ate gulaban sampean. Mun seneng ke para ulama bekal epapolong sarang para ulama. Mun seneng ke valen. Ya valen ini kasi agak boyan kerekingan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngereng saling doa ki dan kula juga doa ki para rabu. Dan kula sami kita pangki nikah karena dan kula mon dari umur para rebu kita depak kabekto nang isi pengajian karena Kanjeng Nabi Kak Dinto yutus yang Kak dadi Rasul umur 40 tahun sedangkan dan kula ki umur 32 tahun ki korang belum tahun. Maka mangken kula ngisi pengajian kadang dadi kadang tak dadi kadang lancar kadang tak lancar keng lek umur selamoraki can kula mik tak ada reng ngonjang pole ternyata apa kun pada reng ngonjang. Dadi ngereng doa kita kula kemuka pareng lancar sadaja panjenengan juga ni doa kita juga. Doa kafokusan ni para rabu. Tak ada ceritana doa kafokusan ni kayak tolak ban Allah. Tidak ada.
Sobung ceritana doa ni kayak tolak. Panjenengan dalam sehari semalam, doa petole kor kali, terima kasih ban Allah. Tidak ada yang ditolak, satu pun tidak ada yang ditolak. Kengkun bentuk jawabna doa ni kepada Rabu beda telok. Sitong bi ainil matlub. Gula ban sampean doa nyon ka Allah paringi sesuai ben apa se epentah ni kenyamana ainil matlub. Bisa ban Allah tak paringi bi ainil matlub anapa? Misalnya gula ban sampean nyon, Gusti abdina tercek terona andi motor Innovari bon Gusti. Keng ban Allah tak paringi Innovari bon anapa? Polana tak potongan. Abah makireng andi motor beda potongan nak iya reng. Masa lor ada pun Gusti Allah ada mah dalam hadis qudsi inna min ibadi man la yuslihu illa al-ghina saungkuna sebagian dari tangka bule jadi orang sejat lakan lebih patot lebih bagus jet pasoki wa in afqartuhu mon ban sengko patandi afsattu alaihi dinahu maka ban engkau bakal arosak ka agamana maka ban sengko pasoki boy orang jadi ya wa inna minhum lah nikah saungkuna sebagian dari tangka mula man la yuslihu illal fakar orang sejat lakan lebih bagus tak andi sebab mon andi wa in agnaituhu afsattu alaihi dinahu sebiasa namun ke pengajian lakode pak make toju bebe ende polana tak andi make numpak pickup ende polana tak andi ting andi pah tak to entar ke pengajian. Jadi bahaya orang yang ngajire mau pasoki, jadi ban sengkok tak pasoki, boy. Jadi beda tot patot, na beda potongan, Benih saking Allah tak beles pak. Gula ban sampean adua benih saking Allah tak beles. Tak lepas ban sanika. Allah nikah soki. Gula ban sampean ngakungi obang aratosan juta. Andi anak kelas 2 SD minta sepeda PCX emeliaki tak emeliaki bang gula ban sampean pak bu. Gula ban sampean andi aset ratusan juta. Anak kelas 2 SD minta sepeda PCX emeliakinan apa tak emeliakinan? Tak emeliakinan engki. Tak emeliakini kah karena cermet napa polan belas bahan bahaya cong mau meliaki PCX siapa nikah benih saking Allah tak belas benih saking Allah nikah tak soki tapi gula ban sampean kita apoto sebab urusan soki nikah iator kalaban hikmana Gusti Allah paringin apa paringin saya nomor 2 bidaf iddoror lana tinayah ban kok bantai beri na Innovari bon keng ya mayu pastena beun nang Ilauhul Mahfud ria tanggal sekian jam sekian beun andi pasteria merecong kecelakaan beun sakeluarga eke beka masake abiin ria 500 juta laya beun kota ebrina Innovari bon keng seria beun sengko paburungah siapa nih kamu otabo mun tak siapa nih bisawab fil akhirah si nomor telo tak parengaki nang itunya tompo sabe nang ahe maka ku laku bakal banyak orang tak kerjot kak din to genjeran abdina si kak din mah area doaan be ani kempok nang dina kapiban sengko orang gini kepah ngucap pak duh Gusti apa doa abdina nang itunya serang ajunan mak bede si eka terema Gusti mata SMP ni sabai kak din to sedaja iya molan lamare siap mon ki bede nang itunya pak ko secam ngancam ka Allah mon ojan pokoknya abdina tak ke masjid Allahumma sholli ala Muhammad. Seterakhir orang kak dinto tanda doa para Rabu karena abah napa ngerasa mampu, abah napa ngerasa bisa, abah napa ngerasa bisa ngandelaki pekerna, apa ngerasa bisa ngandelaki kekuatna. Padahal manusia nika tak bisa apapun apa, semaha bisa namung Gusti Allah. Manusia tak mampu apapun apa, semaha mampu namung Gusti Allah. Manusia tak andi apapun apa, semaha andi namung Gusti Allah. Nika makna dari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Andai kata manusia itu mampu, andai kata manusia itu bisa, maka mestinya sepaling sehat nikah dokter. Nyatana bedah dokter spesialis jantung mateki mudah capo serangan jantung. Dokter Os obuh mau nerangaki minumlah air yang demikian minum umur lekoran mate mati margen apa? Serangan jantung. Mun soro nerangaki masa artinya manusia tak mampu. Terparing sehat boleh bersama. Yak te manusia mampu. Mestena Roma sedang genteng nih Roma na tokang.
Jak ngosok Kang. Karena tokang mun Roma genteng Roma nang orang apoh minta AC model dek Roma bisa tak bisa keng apa Roman TV jak benih keng tak magenteng artinya orang keng tandi ya kan artinya tak mampu leres mana buta yak te manusia mampu maka kelampi seteng genteng nih kamastena kelampi na tokang jahit keng apa tokang jahit das terang waduh budo sok kersok miteran ika kalong kada jaga lao mon magenteng kelampina orang gojok saya ni kajukan apa putrana kiai maki ipangaji ka kiai lain bodoh kiai ngaku pondok rajo alumni na luar biasa santri lem alem sing ngaji ka abad putrana tibi ki ipangaji ka pondok lain putrana tibi ki ipangaji ka kiai lain artena napa manusia ni kata mam sekak dintoh sebisa pada pak sarang batan kaula minabi bade saenah kak dintoh sedaja dari Allah sehingga tore pesan dan kula bagus otak tanah daerah ni karena bacaan esena nah bacaan esena mon esena bagus maka daerah kini kapekal bagus sarang Gusti Allah ngireng kaula ajunan benih saking pola na korang ilmu tapi saking pola na korang yakin tak apa ngerasa bahwa kaula ajunan samarena mate kaula ajunan buto kenceren saya tak bisa sare samarena mate usaha kempo samangken perpaan ki odi dadi gulaban sampean samangken perpaan odi cek lakun nyare urusan tunya meloloh sambi siap aki sanguh samarena mate orang odi dua sare engki kak dintoh nyare kesampurnaan odi neng itunya benyare sanguh kaangkui mate paki neng akhirat minabi bade saenah kak dinto sedaja dari Allah ngereng sokoren karena lesanten kula tak bisa makuli ateh lesanten kula tak bisa mengarteh sebisa makuli ateh sebisa mengarteh namung Gusti Allah kemu keeteti ilmu sebarokah manfaat minabi bade tak saenah kak dinto karena butuh bencuban akhlak badan kaulah nyona pangapora sesobung batas epon hadanallah wa iyyakum ila subulis salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.